beberapa gurunya atau lausenya sangat baik, sangat menguasai materi yang akan diberikan kepada kita dan sangat membantu kita baik dalam melakukan berlatih pengucapan, menulis maupun membaca. Tugas-tugas yang diberikan pun sangat membantu kita untuk belajar menulis, membaca, dan melakukan latihan pengucapan. Apa yang saya dapat selama beberapa minggu setelah saya mengikuti kelas ini adalah beberapa penambahan kosakata baru yang sangat bermanfaat atau berguna untuk digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Mari kita bergabung di kursus Mandarin online di Chinese RD dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan sesuatu hal yang positif atau berguna bagi kita. Xie. 大家好, saya Dani. Saya salah satu murid di ChineseRoad.com. Menurut saya ChineseRoad.com recommended tempat yang bagus buat belajar bahasa Mandarin karena servisnya excellent, gurunya juga bagus. Mulai dari bagian saya pendaftaran, ada waktu itu Jelena yang membantu saya menjelaskan step-step pendaftarannya, meyakinkan saya dari awalnya saya ragu sampai dia bisa meyakinkan keuntungan-keuntungan belajar di ChineseRoad.com. Kemudian juga ada Lause Eva-nya yang koordinator guru antara guru Cina dengan murid-murid Indonesia, membantu saya persiapan sebelum kelas bahasa Mandarin. Habis itu guru-gurunya juga yang di China native-nya, karena saya belajar dengan guru native private untuk kebutuhan kerja saya kerja di perhotelan. Guru-gurunya mau akomodir pelajarannya sedikit berubah untuk mengikuti kebutuhan kerja saya. Dan itu yang penting karena saya belajar memang khusus buat kerja, spesifik buat kerjaan saya. Jadi menurut saya benar-benar recommended, semuanya bagus. Buat teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, yuk belajar di ChineseRoad.com. Halo, 大家晚上好。selamat malam semuanya，欢迎来到中文路的公开课。我们今天晚上要上一门有关上午课的一节课程。Hari ini kita akan belajar sedikit seputar dunia bisnis ya, Mandarin in business. Perkenalkan, oh suara saya kecil kah? Oke. Bentar. Kalau sekarang gimana? Sudah oke? 现在好了吗？ Kalau 好 boleh kalian type 1 mungkin. Oh, oke, 好，谢谢某人。这次我来给大家介绍一下，简单的介绍一下，我叫施芬妮，你们可以叫我芬妮老师就可以。Nama saya Fanny，目前我在万隆，sekarang saya sedang di Bandung。我也是中文路的中文老师。好，这次我们上课之前还是需要先打个招呼呗。我问问一下大家，你们这里有总共有27位吧？哇，ada 27 orang di sini. Boleh type in dulu dong. Kira-kira ini semua dari mana ya? Ada yang dari Pulau Sumatera mungkin, ada yang dari Kalimantan, atau dari Surabaya. Halo Surabaya. Tangerang. OK。还有没有来自咱们东部的一些朋友呢？ Ada yang dari timur mungkin? Kira-kira ada yang dari Kalimantan, dari Makassar. Oh, ada yang dari Makassar. Halo Makassar. Selamat, udah malam. Selisih 1 jam ya harusnya kita di sini. Dari WIB, Jawa Timur. Halo, halo. Ada teman-teman yang dari Papua juga nggak ya? 有没有来自巴布亚的？哦，Kalimantan。Halo, halo. 晚上好，大家，你们都OK， halo, halo。Surabaya。OK。好，那很高兴认识大家了啊！今天晚上特别热闹，那我们今天晚上要讲的内容比较，可以说是在工作当中常用的一个词。Jadi hari ini kita akan membahas seputar dunia kerja ya, dan kosakata ini hampir sering digunakan di dunia kerja.
Cuma mungkin saya mau tanya dulu, di sini ada yang sudah punya basic Mandarin sebelumnya? Yang sudah punya basic Mandarin boleh type 1. 你们可以打1. Enggak ada, belum basic. Saya belum belajar apa-apa juga dibilang udah basic. Ditanya udah karena basic dia kan cuma nanya kenapa basicnya tuh. Belum, saya belum pernah sama Dia sekali. bilang oh, Ke-mute. Oke. Yang belum punya basic sama sekali, atau mungkin ini pertama sekali nih, pengen belajar dunia bisnis, terkhusus pengenalan dalam bahasa Mandarin. Ada mungkin boleh type 2. Boleh banget type 2. Oke. Perbandingannya gimana ya? Wah, hampir lumayan ya. Yang 2 dan 1 hampir berbanding. Oke, it's okay, tenang aja. Hari ini Lause juga bakal menggunakan bahasa Indonesia kok untuk materi-materi kita hari ini seputar bisnis Mandarin. Nah, hari ini saya akan coba share screen dulu ya. Kita akan belajar seputar 大家现在能看到我的共享屏幕了吧？ Bisa lihat share screen saya? Chat-nya. Oke, bisa. Oke, thank you. 那我来开始吧。好，现在我们开始讲一下。Hari ini kita akan membahas seputar kosakata ya. Dimulai dari nanti saya akan perkenalkan kosakata, terus nanti kita akan praktis langsung. Kita bisa latihan nih ngomong Mandarin. Yang nggak punya basic juga it's okay, nanti kita bisa sama-sama belajar. Terus nanti juga akan sedikit memperkenalkan ya tata bahasa lah, bahasa Indonesianya ya. Yifat, penggunaan kata ho dan rang. Oke. Dan nanti mungkin setelahnya kita akan coba untuk latih penggunaan silence, penggunaan kosakatanya. Oke. Dan hari ini yang akan kita bahas itu seputar 签合同 alias tanda tangan kontrak. Mungkin sebagian dari yang di sini, saya panggil teman-teman aja kali ya, biar lebih dekat ya. Mungkin teman-teman di sini, 你们都可能有经验过，或者有签字过，或者有签过相关的合同，任何合同都没问题。Mungkin ada yang sudah pernah tanda tangan kontrak ya, baik itu kontrak apapun ya, kerjasama misalnya kerjasama bisnis, kontrak kerjasama sebagai karyawan di suatu perusahaan, atau kontrak juga yang berhubungan jual beli dan segala macam. Jadi hari ini kita akan sedikit banyak menggunakan mungkin boleh yang lain di mute dulu ya suaranya. Terima kasih. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas seputar beberapa kosakata yang digunakan apabila hendak menandatangani sebuah kontrak. Tapi sebelum kita masuk nih ke pembahasan kontrak kita malam hari ini menggunakan bahasa Mandarin, saya mau tanya sedikit ke teman-teman. Kalau dalam sebuah kontrak kerjasama ya, sebelum kita menandatangani kontrak, baiknya itu hal apa ya yang perlu diperhatikan? Mungkin ada yang bisa jawab, type in aja. Boleh di chat. Kira-kira apa ya hal-hal yang perlu diperhatikan kalau mau tanda tangan kontrak? Reci, oke. Tanggal, isi kontraknya. Halo, boleh di mute dulu nggak yang Nia? Oke, terima kasih. Oke, hayo mingzi, ayo ada lagi katanya nama yaitu legalitas isi kontrak. Oke, jadi
hampir bervariasi ya, dan ada juga beberapa yang menyebutkan isi kontrak itu yang paling utama. Syarat-syarat, ya,要求必须要明确，清晰, harus jelas. Syaratnya apa aja gitu ya. Terus legalitasnya seperti apa, itu yang paling utama juga. Oke, yang kedua, saya mau tanya nih, kalau misalnya nih kalian punya kesempatan atau sedang dihadapkan dalam proses penandatanganan kontrak kerjasama, apakah kalian akan membaca kontrak itu dengan teliti? Ataukah kalian biasanya, aduh saya males, udah panjang banget ini, banyak banget pasalnya, cuma tuh udah 条款我都不用看了，我就直接返回到最后一页，签个名就可以。Atau mungkin kalian apakah tipe-tipe seperti itu? Aduh, banyak banget ini isi kontraknya, terlalu panjang banget ini pasal-pasal. Udah, saya balik aja langsung ke halaman terakhir. Dah, tanda tangan aja. Ada yang seperti itu? Kalau ada coba type 1. Atau kalau tidak, masih lebih teliti, boleh type 2, atau boleh kadang-kadang type 3. 1, 2, 3, boleh pilihannya yang mana? Tuh nuli, wah. Ada ya 1 ya. Ada yang 3 kadang-kadang, ada yang 2 tidak, langsung aja ya, langsung tanda tangan aja, udah banyak banget isinya ya, jet selesai gitu, percayakan aja pada yang membuat kontrak ya apa isinya gitu ya. Oke, Mariam katanya oke, kadang-kadang. Ada lagi mungkin? Ayo cita mah? 还有这次我还是要求大家保持你们的这个声音关闭一下或者在静音状态。Minta tolong buat yang baru join mungkin boleh langsung mute suaranya terlebih dahulu ya. Nanti boleh kita ada langsung conversation. Terima kasih. Selalu baca. Oke, ada yang 1, 2, 3. Wah, ini arahnya kemana ini? Kalau 1 sering ya, hampir terus ya kita teliti. Ada 2 juga ya langsung tanda tangan aja. 3 kadang-kadang, berarti lihat kondisi ya kalau Wilianto. Oke, terima kasih buat respon positifnya semua. Oke, jadi dalam kontrak itu kita perlu juga untuk memahami ya apa yang menjadi isi dari kontrak kerjasama kita. Walaupun misalnya kita udah tahu kita mau tanda tangan kontrak hari ini ada kontrak kerjasama dengan katakanlah perusahaan A gitu ya, kita kerjasama jadi karyawannya, tapi kita juga perlu tahu isi kontrak itu apa, jangan sampai merugikan teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan coba pelajari beberapa kosakata yang biasa dipakai dalam bahasa Mandarin berhubungan dengan kontrak kerjasama. Dan hari ini fokusnya kontrak kerjasamanya lebih ke ikatan kerjasama pihak pertama dan kedua untuk proses pembayaran. Nanti akan kedepannya kalau mau tanya lagi, aduh saya mau tahu nih kalau kontrak kerjasama yang seputar ikatan kerja karyawan gimana nanti langsung. Boleh kalian nanti kita bakal bahas lagi setelah kelas bisnis ini. 好，这个大家我来做一个，saya coba pakai pointer di sini harusnya bisa. Oke, nah di sini yang pertama itu ada kata meeting, oke. Nah, untuk teman-teman yang masih mungkin tergolong baru ya, 你们感觉汉语是很陌生的啊，从来没有听过汉语，它本身是怎样的一个语言。Jadi bahasa Mandarin ini pada dasarnya merupakan bahasa yang memiliki nada, memiliki aksara, dan juga memiliki cara baca ya. Jadi nada itu kalau kita sebutnya di bahasa Indonesia, mungkin ada yang pernah belajar teman-teman namanya homofon, homonim, homograf. Jadi fonetiknya sama atau grafiknya sama, tapi beda cara baca seperti itu. Atau bisa juga homonim, maknanya cara penyebut nama makna sama, tapi penulisannya juga berbeda seperti itu. Nah, meeting itu dalam bahasa Mandarin kita sebutnya drafting. Membuat sebuah kontrak. Oke. Jadi apabila teman-teman nanti ketemu ada satu kontrak terus lihat wah ada bahasa meeting ya. Itu artinya draft yang awal banget. Oke. Selanjutnya 有效期ini adalah valid alias validitasnya ya.
masa berlaku. Kalau kita sebut di bahasa Indonesia itu kita bilangnya masa berlakunya, ya, xiaoqi. Oke. Lalu yang selanjutnya itu kita juga akan sering dengar di dalam kontrak tertulis shuangfang kedua belah pihak. Ya. Mungkin teman-teman juga pernah membaca kontrak misalnya di awal sekali ya paling atas itu sebutnya yang pertama, pihak pertama, bla 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 bla. Pihak kedua selanjutnya disebut bla 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 gitu ya. Kedua belah pihak, nah itu disebut shuangfang. Oke. Yang selanjutnya, nah untuk kontrak ini yang paling penting ya. Dari sebuah kontrak itu tujuannya apa sih? Ditandatangani. Tanda tangan. Nah kalau tanda tangan itu kita sebut qianshu. Qianshu itu tanda tangan. Nah selanjutnya shengxiao berlaku. Oke, berlaku alias dia sah gitu ya. Proof. Lalu ada lagi kosakata kalau kita misalnya dalam proses pembuatan kontrak, teman-teman juga bakal sering mendengar dalam kontrak itu perlu ada yang namanya jinxing xiugai jieduan. Xiugai jieduan artinya masa revisi atau perbaikan kalau bahasa Indonesianya ya sebutannya. Direvisi terlebih dahulu, dicek dulu bagaimana kontennya, apakah sudah tepat seperti yang tadi teman-teman bilang. Yang perlu diperhatikan kalau dalam kontrak itu kan tanggalnya, isinya, syaratnya, 内容呢是怎样的，然后它的这些要求规定是怎样的，是否已经符合要求，是否按照正式规定做一个合同关系简写。Jadi kita perlu perhatikan apakah memang benar-benar sudah kuifan ya. Selanjutnya, nah kalau untuk sebuah kontrak perjanjian kerjasama pembayaran, itu kita sebut dengan fukuan. Fukuan itu pembayaran. Nanti teman-teman bisa lihat dalam bentuk percakapannya. Kira-kira penggunaan kata fukuan ini seperti apa? Fukuan, pembayaran. Oke. Selanjutnya ada lagi kosakata yang disebut dengan gaizhang. Oke, gaizhang. Gaizhang ini adalah cap atau stempel ya kalau kita sebut ini, cap stempel lah. Ini juga paling penting karena biasanya 签完合同之后，我们必须要盖个章，ya kan? Kita kalau udah tanda tangan tuh biasanya yang paling wajib adalah cap stempel untuk menandakan bahwa ini sudah sah, absolute gitu ya, udah valid gitu, 有生效了, oke? Ini sudah sah. Yang terakhir, 助理. 助理 ini adalah satu posisi kerja ya. Mungkin teman-teman ada yang sedang atau mungkin akan nantinya setelah belajar Mandarin di dunia bisnis ini mau apply menjadi tang ini zhuli, menjadi seorang asisten ya, asisten di perusahaan. 你们的这个职位就称为助理了. Jadi posisi yang kalian sebutkan asisten itu dalam Mandarin kita bilang zhuli. Oke, mungkin saya bisa nih sapa dulu beberapa ya buat ikut baca. Oke. Adakah di sini? Saya coba sapa dulu deh. Yuli. Halo, Miss Yuli. 可以闭音一下吗？可以打开您的Miss Yuli bisa unmute? Oke, yuk. Miss Yuli, boleh dibaca dulu dari meeting. Ini kan, udah ada basic atau gimana? Baru mulai basic. Oke, it's okay. Oke, nih kan waktu hama ikuti saya ya. Meeting. 有效期. 有效期. Oke. 双方. 签署. 签署. OK. 生效. 生效. 修改. 修改. 付款. 付款. 盖章. 盖章. 助理. 助理. 好，谢谢 Miss Yuli。谢谢老师。那我们继续，邀请一位，saya lanjut ya, coba Kak Kurniawan.
Halo, Kak Kurniawan. Halo. Oke, boleh ikutin saya ya setelahnya. Oke. Meeting, Meeting. 有效期，有效期。双方双方签署，签署。生效，生效。修改，修改。付款，付款。付款。付款。 Ya, ke. Oh ya, ini bacanya ke. 盖章，盖章。助理。助理。 OK，很好哈，谢谢。接下来我来邀请 selanjutnya. Coba saya lihat dulu. Siapa lagi ya? Oh, hello Miss Nessie. OK， Miss Nessie 可以打开一下你的话筒。好了 OK， 好，Miss Nessie boleh ikutin saya ya. Meeting 拟定有效期，有效期，双方双方签署，签署，生效，生效，修改，修改，付款，付款，盖章，盖章，助理。助理。 Oke, 好，谢谢。 OK， 谢谢。 Selanjutnya, nah kali ini saya mau kasih kesempatan siapa yang mau baca boleh 举手。yang sudah dengar 可以举手。谁呢？哪一位？yang mana ya nih coba? Queen ya? Oke, yuk. Queen, boleh. Queen mau langsung baca atau dulu udah punya basic sebelumnya? Lumayan. Oke, boleh dicoba ya, ikutin saya aja ya. Meeting 有效期，有效期，双方双方 OK 签署签署 OK 生效生效 OK 修改修改付款付款盖章盖章 OK 助理助理 OK 好，谢谢 Queen。接下来还有谁呢？你们可以举手。Ada lagi yang mau coba？ 来 OK Zifora， 来，我们一起读。Zifora 跟着我读好吗？ Ikutin saya ya。拟定 OK 有效期有效期，双方双方签署签署，生效生效，修改修改，付款付款， OK 盖章盖章， OK 助理助理，好的谢谢你继续一下我们来解释这个有人老师 saya mau coba bicara oke boleh ya silakan Anata 打开一下你的麦克风 OK， 老师， OK Anata yuk 拟定拟定有效期有效期有效期有效期双方双方对签签署生效签署呀生效生效呀修改修改修改修改不是改改付款付 OK 款付款付款呀盖章
太仓助理。助理 OK，好，谢谢安娜达。好，这里有一个同学提问，老师问一下，签署和签字是一样，还是有不一样的意思吗 ？OK， perbedaan 签署 sama 签字 sebenarnya sama. 签字确认 tanda tangan untuk konfirmasi. Semuanya adalah verb. Sebenarnya boleh dipakai 签字 bisa juga 签署. Dan juga kalau 签名 itu lebih ke noun. Oke. Liu Zhong 已经签名确认了。Mr. Direktur Liu sudah konfirmasi dengan tanda tangan. Jadi dia bentuknya berubah. 签名 ，OK， 签署和签字是一样的，只不过签署是比较书面化一些。好，我们继续到往下了tadi kita udah belajar ya kosakata beberapa. Sekarang kita coba masuk ke percakapan. Kira-kira beberapa kata ini kalau dibuat dalam bentuk percakapan seperti apa? 好，我们看一下，大家这边可以 ，OK， 这里有一个段话我们可以练一下。Sini ada beberapa percakapan. Saya coba bacain satu kali, baru nanti kita coba practice ya. Nanti saya pasangkan kalian beberapa. Yang pertama ada statement seperti ini. Liu Zhong 跟美国 ABC 公司的合同我已經拟定好了. Jadi di sini ada kontrak kerjasama yang sudah dibuat sama Xiao Zhang. Oke, dan dia memberitahu ke Direktur Liu. 继续往下，好的，你给我看一下。好，你给我看一下。Oke, coba kasih lihat saya. 给你。合同有效期是2年，双方签署后就生效. Jadi ini saya kasih kontrak ini berlaku selama 2 tahun dan begitu kedua pihak sudah tanda tangan, kita dinyatakan berlaku. 你把付款日期填错了吧 ？Oke, 你把付款日期填错了吧？ sepertinya kamu salah isi untuk tanggal pembayaran. 应该是7月13日, harusnya sih 13 Juli. Gitu. Oh, 不好意思，不好意思，我马上修改。saya akan segera perbaiki. 好，到这里我们可以看一下，ada beberapa di sini yang boleh teman-teman lihat di sini kita bisa lihat dia sudah membuat draft ya, yang awal pertama 拟定好了，我来做一个标记，拟定好了， lalu 给我看一下， akhirnya Direktur Liu pun bilang oke, kalau begitu coba kasih lihat saya, dan waktu di review sama Mr. Liu, 他看到你把付款日期填错了吧， sepertinya kamu salah isi untuk yang pembayaran. 应该是7月13日. Harusnya dia di tanggal 13 Juli. 不好意思，我马上修改。修改 saya akan segera perbaiki. 好，这次我来邀请，有谁想先读？请举手，boleh angkat tangan dulu deh, raise hand. Pakai fitur raise hand ya, biar saya tahu nih. Wow, lumayan banyak. Oke, Usus sama Sally, Miss Sally. Oke, boleh? Miss Sally. Iya, oke. Oke. Siapa mau jadi Xiao Zhang? Siapa mau Liu Zhong? Ayo, boleh discuss dulu nih. Siapa mau jadi siapa? Terserah aku boleh yang mana aja. Oke, kalau gitu saya yang pantun ya. Oke, Miss Sally jadi Xiao Zhang. Oke. Mrs. jadi Liu Zhong. Oke, boleh kita coba. Miss Sally. 刘总跟美国 ABC 公司的合同我已经拟定好了。Mrs. Sepertinya audio Mrs. belum connect deh. Saya tidak bisa dengar.
Coba saya unmute lagi. Oke, it's okay. Nggak apa-apa. Kita boleh tunggu. Atau mungkin kita coba ganti dulu ya dengan Queen. Oke, coba Queen. 好的， Oke, 你给我翻一下。给 Oke. 您，给您 itu salah ya? Ya, sorry ini kayaknya Oke, kurang. nggak apa-apa. 合同有效期是2年，双方签字后就生效。你把付款日期填错了吧？应该是7月30日，是3日。哦，不好意思，我马上修改。 OK， 应该是7月13日。不好意思，我马上修改。OK， 谢谢啊，Miss Ellie dan Miss Queen。Next， mungkin Miss 思思，你的麦克风好了吗？ OK， 喂，我还是无法听见你的声音了，masih belum bisa dengar. Mungkin boleh di setting dulu ulang. Oke, ini sorry, ini kayak ini nih ya, kekurangan ininya kayak ini. Oke, kayak ini. Kali ini saya coba Kak Brian dan selanjutnya siapa ya ini? Kak Brian dan Kak Mauren, iya. Yuk. Oke. 你好，你好，你好。Hello， Kak Mauren。你好。你好。你们俩有汉语基础了吧？有一点。OK， 没问题。It's okay, it's okay. Oke, sekarang coba Brian mau jadi Xiao Zhang atau mau jadi Direktur Liu? 小张， Xiao Zhang, oke, 你当小张。Mauren boleh jadi Direktur Liu, oke? Brian 开始。刘总，跟美国 IBC 公司的合同，我已经拟定好了。好的，你给我看一下。给您，合同有效期是2年，双方签署后就生效。你把付款日期填错了吧？应该是7月13日。不好意思，我马上修改。Oke, mungkin Mas Kak Brian boleh ikutin saya dulu. 合同已经拟定好了。OK， 合同有效期是2年。合同有效期是2年。合同有效期是2年。双方签署后就生效。Oke, 好，谢谢啊。Next, satu lagi ya. Coba ada siapa lagi nih? Wenry, oke. Wenry 你好。其他人你们也可以举手啊。不要害羞，yang lain boleh angkat tangan ya, jangan malu-malu yuk. Manesi deh. Oke. Messi dan Wenry. OK， Wei, Wenry. Wenry 能听见我的声音吗？ Bisa dengar suara saya? Halo, oke. 好，oke, Miss Nessie. Halo, can you hear me? Bisa kedengeran? bisa. Halo? Oh, agak delay ya mungkin. Oke, Kak Wenry. Ya. Oke, yuk.
Kak Wendri boleh jadi Liu Zhong, sementara Kak Nesi jadi Xiao Zhang ya. Oke, Xiao Zhang 开始。OK，刘总，跟美国 ABC 公司的合同我已经拟定好了。 Oke, Kak 给 Wendri. 我看一下。好，你给我看一下。 Oke. 给你合同有效期是2年，双方签署后就生效。你把付款日期填错了吧？应该是几月13日。不好意思，我马上修改。 OK， 好，Miss Nancy， 你跟我读一下，给您。好，给您。合同有效期是2年。合同有效期是2年。是。是。OK， 双方签署后就生效。双方签署后就生效。生效。Oke, iya. Karena kalau seng itu udah beda lagi ya. Seng. Oke. Oke,谢谢. Oke, Miss Wendri, boleh ikutin saya? 好，你把付款日期填错了吧？你把付款日期填错了吧？付款。Ya, 付款 ya, ada hanya ya. Ke gitu, bukan 付款 oke? 付款日期填错了吧 ？OK， 应该是7月13日。Miss Wendri， 应该是几月10日？应该是7月13日。7月13日。7月13日。Oke, 好，很好，好，谢谢你们2位。Oke, kita lanjut lagi ya ke percakapan selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya ada konteks lagi di sini. 我来给大家读一下。修改的时候多看几遍啊，它这里有这个标注。Saya coba hapus dulu deh semua, clear all drawing. Oke, sip. 修改的时候多看几遍啊，然后修改完后，让李助理把合同放在我桌子上。Jadi Direktur Liu ini minta supaya kalau sudah direview, sudah direvisi, tolong dicek lagi sampai berulang kali. Itu 看几遍 ya. 修改完后，让李助理把合同放在桌子上。Jadi kalau udah selesai direvisi, kasih ke asisten Li supaya diletakkan di atas meja saya. 好的，刘总，还有其他吗？没有了，修改后就可以签字盖章了。Oke, jadi kalau sudah nanti tidak ada lagi, tinggal nanti kalau udah diperbaiki kita bisa langsung tanda tangan dan cap stempel. 好的，谢谢您。Oke, 这次我来邀请tadi sepertinya Miss Sisi belum ya? Oke, Sisi了 Miss Sisi 还想试一下吗？Oke, 现在可以听见你的声音了。Ada lagi yang mau 举手 selain yang lain? Ayo, coba yang belum angkat tangan yuk. It's okay, kita coba aja. Masih ada nih, Christoph. Halo, Christoph. Halo. 要不要试一下？ Iya, saya masih Oke. baru. Oh, boleh nggak apa-apa. Oke. Kak Christoph mungkin boleh bareng sama Miss Sisi ya. Miss Sisi 可以当Liu Zhong, boleh jadi Liu Zhong. Saya Lizong ya. Kak Christoph jadi Xiao Zhang-nya. Cocok. Berarti yang bawah ya. Iya, yang bawah. Oke. Dari Miss Sisi 开始。好的，修改的时候多看几遍，
修改完后，让主理把合同放在我桌子上。How de Liu Zong还有其他吗？其他吗？ Oke. 没有了，没有哦，belum. Enggak, itu Mrs. lagi. Oke, Iya. ya. 没有了，修改后就可以签字改账了。How de 谢谢您。 Oke, 好，谢谢您。Kali ini coba saya ke Kak Christoph dulu ya. Yuk, Kak Christoph coba ikutin saya. 好的，刘总。好的，刘总。好的，刘总。好的，刘总。Oke, 总。总。bukan zong，总。总。Yep. 还有其他吗？还有其他吗？其他。其他。他。其他。Yes. OK. 好的。好的。谢谢您。谢谢。您。您。您。您。您。您。Iya, nadanya jangan lupa. Nin. Nin. Iya, oke. 好，谢谢Kak Christoph，已经很棒了，不错，udah oke。然后米思思，我们来试一下，修改的时候多看几遍。修改的时候多看几遍。时候。OK。然后在这儿让李助理把合同放在我桌子上。让李助理把合同放在我桌子上。OK。修改后就可以签字盖章了。修改后就可以签字盖章了。OK， 签字盖章了。OK， 谢谢差不多了，已经很棒了。好，kita lanjut lagi ya. Kali ini masih ada percakapannya. Selanjutnya kita coba lihat. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kita akan mengenal sedikit seputar penggunaan how ya. How dan juga rang, nanti saya akan kasih tahu. Jadi tadi teman-teman udah bisa lihat kita membahas percakapan seputar siu kai how. Oke, siu kai how. Sini ya, ada beberapa kata ya penggunaan how. How ini artinya setelah. Oke. Kalau dia berdiri sendiri, how itu artinya di belakang. How mian di belakang. Qian mian di depan. Oke. 那我们现在要学一下这个how 到底是什么时候可以用到的。Jadi how itu sendiri pada dasarnya merupakan kalau kata verbnya ya, verb phrase ya, alias kata kerja verb itu. Dia itu biasanya berposisi setelah subject verb phrase, bisa juga dia setelah noun. Noun itu kata benda. Ya. Contohnya, kita bisa lihat bentuknya. 你午饭后去王总那儿把项目报告书拿回来。你午饭后去王总那儿把项目报告书拿回来。Jadi setelah kamu makan siang, 午饭后ya, 去王总那儿 pergi ke mencari direktur Wang dan bawa kembali buku laporan kita ya. 项目报告书 buku laporan project kita ke sini. Jadi 午饭后 setelah makan. Ya. Fan itu adalah nasi. Keterangan waktu. Fan. 午饭后. Dan dia diletakkan di belakang noun. Situ posisinya. Selanjutnya, 他们喜欢吃饭后看电影. Di sini dia juga bisa berposisi sebagai dalam setelah verb phrase. Mereka suka menonton TV setelah makan. Jadi 吃饭后看电影 bukan 看电影吃饭后. Oke,
Letaknya adalah setelah makan, nonton TV. Jadi mereka sukanya seperti itu, sudah makan nonton TV. 或者也可以说他们喜欢睡觉后去玩. Mereka suka setelah tidur itu pergi main-main atau yang lain-lain dan sebagainya. 然后继续往下，小王做秘书后就很忙了。小王ketika dia sudah menjadi sekretaris ya, 秘书 itu sekretaris, 就很忙了, sangat sibuk. 后 setelah menjadi sekretaris. Jadi di sini dia berfungsi sebagai subject verb phrase, dilanjutkan oleh 后, di situ letaknya. 那么后这个和以后呢，它们到底有什么区别？ Jadi ada juga kata selain 后 ya, itu adalah 以后. 以后 juga setelahnya, ya. 以后 itu sendiri kita bilangnya dengan 后 juga artinya setelah, tapi perbedaannya adalah 以后 dia tuh bisa berdiri sebagai adverbial di depan, tapi kalau 后 di belakang artinya itu dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia adalah noun yang tidak bisa menjadi adverb. Contoh, 以后我们多联系. Nanti kita boleh banyak berkomunikasi lagi ya. Nanti setelahnya, 以后我们多联系. Tapi nggak bisa 后我们多联系. Kita nggak bisa di belakang nanti kita banyak komunikasi lagi. Jadi yang membedakan 以后 dan 后 ke depan ya, kalau nanti teman-teman yang mungkin yang masih basic mungkin agak bingung apa sih 后 dan 以后 itu apa. Nanti boleh cari tahu setelah masuk nih belajar di dunia bisnis perbedaan antara 以后 dan 后 ya. Jadi keduanya ini artinya adalah setelahnya sih. Selanjutnya, setelahnya ya kalau kita praktekkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi makna penggunaannya berbeda. Tidak, yang satu kata 后 itu tidak bisa berdiri sebagai subjek alias kata depan ya. Sementara 以后 dia bisa berdiri sendiri. OK， 我们继续到往下啊，时间好像OK， 时间比较紧张啊。这次我们可以进行问答，但是因为时间关系，我们到时候先讲完一下内容好吗？ Karena waktu agak sudah mulai sedikit, nanti kita bisa bahas tanya jawab. 然后呢，我们现在继续讲到这个了啊。Kita akan coba lihat lagi selanjutnya. Kalau tadi kita bahas sedikit tentang 后 dan 以后 penggunaannya ya. Selanjutnya tadi ada juga beberapa kata, bukan beberapa sih, ada satu kata mungkin teman-teman masih perhatikan. 修改完后让李助理把合同放在我桌子上. Kan? Jadi setelah direvisi minta asisten Li untuk meletakkan kontraknya di atas meja saya. Jadi rang itu dalam bahasa Mandarin artinya adalah minta alias meminta permintaan lah, offering ya, offering seseorang untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu gitu. Dan rang itu juga iya, rang itu juga bisa digantikan dengan qing atau jiao. 我请你吃饭 itu udah berbeda tapi ya. Tapi 我请他替我开始发言 misalnya ya. Saya mengizinkan dia menggantikan saya untuk berpidato seperti itu. 请他 jadi mempersilahkan. Kalau rang itu juga ada makna mempersilahkan tapi lebih ke konsepnya meminta sih. Meminta dia. 我让他做 我让他来 saya minta dia untuk datang. 我让他做 saya minta dia untuk mengerjakan. Dan posisinya dia biasa selalu setelah subjek. Subjek utama kita meminta si objek selanjutnya siapa, baru dilanjutkan dengan verb. Saya meminta kamu untuk pergi. 我让你去参加我们的会议. Saya minta kamu untuk pergi ke rapat kita. Seperti itu. Oke. Ada lagi nih. Liu Zong. Kita coba lihat kalimatnya ya. Liu Zong, 让我把合同给李助理. Di sini Liu Zong, Direktur Liu meminta saya untuk mengirimkan kontrak ke asisten Li. Seperti itu. Ada juga 经理叫我去上海开会.
manajer meminta saya, Ciao di sini kalau dia independen itu seperti tadi yang saya bilang, Ciao dan Qing ya. Itu juga bisa menggantikan posisi rang alias meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Di sini posisinya dia sebagai verb yang berarti meminta ya, meminta saya untuk 去上海开会 ，OK， 去上海开会，这个我忘了给大家打个汉语拼音，不好意思。经理叫我去上海开会啊。Jadi manajer meminta saya untuk pergi ke Shanghai rapat. Dan selanjutnya ada juga Liu Zong请前经理谈谈产品的质量。Nah, di sini kalimatnya adalah manajer Liu ya atau direktur Liu juga kalau dia adalah seorang Zhongjingli ya, direktur Liu itu meminta manajer Qian ya untuk membahas seputar kualitas dari produk itu. Oke, mungkin teman-teman nggak usah terlalu pusing melihat statement akhirnya ya. Kita cukup tahu aja di bahasa penggunaannya di awal itu ada subjek dan ada verbnya dan meminta objeknya. Jadi kita sebutkan terlebih dahulu, misalnya Nessie, Rang, Brian, Xu. Nessie meminta Brian pergi. Atau Anata, 请我来参加. Anata meminta saya untuk hadir. Oke, jadi ingat posisi penggunaan rang. 来，我们继续返回到这儿了啊，我们可以睡一下练习。为了让大家更快的掌握这个内容，coba saya minta dari siapa ya kira-kira? Kais. Halo, Kais. Ada Kais? Oke, kalau tidak ada Kais mungkin boleh dari Miss Anata deh. Miss Anata. Oke, Miss Anata. Boleh bisa buat satu kata lagi nggak dengan menggunakan kata ciao? Ciao. Ciao. Oke, Lasa. Liu Chong 叫我pergi ke 学校。去学校哦，kurang nyambung. Oke,去李助理的办公室吧。OK， 李助理的办公室。OK， 谢谢 Miss Anata. Oke, jadi tadi Miss Anata bilang Liu Zong 叫我去李助理办公室。去李助理办公室 artinya ke kantor Miss 办公室。Oke. Pergi ke kantor ruangan ya, ruangan kantornya asisten Li ya. Atau seperti itu. Dia meminta saya pergi untuk ke kantor asisten Li. Oke. 好，接下来我们试一下邀请。coba Kak Brian. Kak Brian boleh pakai 请。请妈妈请我吃早饭。妈妈请我吃饭。吃饭 ，OK， 这个也可以啊。妈妈 mengizinkan saya 吃饭 makan, OK， dan mempersilakan saya juga untuk makan, OK， 谢谢啊。好，最后一个，saya coba panggil Miss Kelly， 来试一下用让造句子。让我，小张让我来帮忙。小张让我来帮忙。这个他的来有点不正确。不正哦。小张让我来他办公室
帮忙的事情也可以。OK， 来他办公室，因为需要有一个明确的确认一下，他办公室做帮忙什么什么什么也可以。OK， 小张让我来他berarti 去 kali ya， 小张让我去他办公室帮忙。OK， 去他办公室帮忙，什么什么什么都可以。帮忙什么？因为还没完整嘛。帮忙apa？或者可以说去他办公室拿文件也可以。Ya, pergi ke kantor dia ambil dokumen. OK， 好，谢谢Miss Ellie。好，那我们对这个让的用法差不多已经大家都可以了解了啊。Buat teman-teman mungkin nanti ke depannya rang ini boleh makin dipelajarin lagi. Yang pastinya rang itu juga intinya mengizinkan ya atau meminta seorang untuk mengerjakan sesuatu. Dan 叫请 itu juga memiliki makna dan fungsi yang sama. Oke, next kita lanjut. Saya coba minta kali ini untuk siapa ya? Baca ya yang belum baca. Roni. Halo, Kak Roni. Masih ada waktu. Oh, masih ada waktu. Kak Roni. Adakah Kak Roni? Oke, kalau gitu saya coba sapa Kak Christoph lagi deh. Halo, Kak Christoph. Halo, ya. Oke, yuk. Kak Christoph, boleh dibaca dulu yang kalimat 1. Xiao Zhang Pani Ding De Hetong Jiao Jie Liu Zong. OK， 校长把拟定合同。校长把拟拟定定的合同交给交给刘总。刘总。合同。合同。合同。合同。 Iya, ada hanya ya waktu dihitungnya ya. Kak合同。 Chris. Iya, oke. Coba lanjut lagi nomor 2. 校长该完好让李九里把合同放在刘总桌子上。 Oke, 好, boleh ikutin saya. 小张小张改完后让李助理把合同放在刘总桌子上。刘总桌子上。 桌子上。 桌子上。 OK， 好，谢谢Kak Christoph ya. 最后一个，我来请. Tadi ada yang bilang siapa? Vincent aja loh. Oke, Vincent silahkan. Halo, Kak Vincent. 在不在? Ada? Halo, 老师. Oke, iya. Yuk, boleh dibaca dulu kalimat yang nomor 3. Kalimat nomor 3. 刘总人为校长填做副官李七乐让张秀该位7月13日。 Oke, 好，boleh ikutin saya ya. 刘总认为校长填错了。 校长填错付款日期了。让小张修改为不好意思，修改为7月13日。 OK， 还有这个不好意思，我打错了啊，这个是应该是这个应该是小张。 小张 ，OK， 小张 ，OK， 谢谢。
然后这个第四 nomor 4 masih OK，六种人为修改完合同后就可以签字开场了。OK，这个可以没问题，没问题，我们慢慢来。刘总认为修改完合同后修改完合同后就可以签字盖章了。OK， 好，谢谢Miss Vincent。OK， 我们还是继续完善一下下一个这个大家可以看一下我们今天的这个练习题练习词汇。这里有一个写小张，小张，刘总，合同我已经，刚才应该有什么意思呢？Direktur Liu, saya sudah membuat kontrak awal. Ada yang masih ingat? 拟定，对，拟定这个写的拟定是拟定，对，拟定。好，最后继续往下。好，你 blah blah blah， 我看一下。OK， kamu kasih lihat saya。你给我，你给给我看。iya， 给我看一下。给 itu kasih ya, beri. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat nggak ini? Keinian 合同 bla 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 期是2年，双方 bla 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 后就生效。Oke, ini Pak kontraknya berlaku selama 2 tahun. 双方 ketika kedua belah pihak menandatangani, kemudian kontraknya berlaku. Kira-kira apa ya isinya? 有效期，有效期，有效期，有效期，有效期，有效期，对，有效期是2年，双方签署 setelah kedua 后，签署 OK， 签署后就生签效。署后就生效。OK。这次我们看，你把付款日期填错了，这个你把付款日期填错了 ，OK， kamu membuat tanggal pembayarannya ini salah 错了 ，OK， 这次我来回答一下，OK， 最后一个ada yang bisa jawab ini 我看过了，可以 bla 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 盖章了 ，saya sudah lihat。sudah bisa bla 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 盖章了 ditandatangani 签字签书 Oke, tapi di sini kita bilangnya 签字 ya 签字 bedanya apa Lausa? Kalau 签字 kita bisa langsung seperti kalimat apa ya bahasa Indonesianya 可以签字盖章了 ini sudah bisa ditandatangani langsung gitu. Sebenarnya ya 签字的是那样桌子呀， yang ini 是桌子huruf OK。 签署 kalau 签署 dipakainya pas kapan? Nggak usah. Oke, kalau 签署 itu lebih ke menandatangani. Jadi ketika kedua belah pihak menandatangani, jadi dia lebih ke bahasa formal. Tapi kalau 签字 itu juga verb, hanya dia digunakan kalau untuk konfirmasi. Sebenarnya sama-sama verb berdua sih, kata kerja ya. Cuman kalau di bagian 签署 itu kita ganti 签字可以吗？签字后，签字 harus diikuti dengan 确认。Jadi 签字确认后。Jadi ketika mereka sudah menandatangani, konfirmasi menandatangani, baru bisa. Jadi verb yang satu itu dalam bentuk tindakan, verb yang satu itu dalam bentuk penyampaian informasi. 签字 dia langsung menandatangani, kalau 签署 dia menandatangani konfirmasi. Gitu. 签署 dan 签字. Oke.
然后我们继续到往下了啊，这个我们看一下哦 ，OK， 这个因为这个好像因为时间关系已经超时了啊，但是这个没问题karena udah overtime juga ya， nggak apa-apa， ini kita coba tanya-tanya dikit deh。刚才我们已经学了一些内容，然后感觉好像大家也还是对一些内容比较有一些疑问，对吧？这个到时候我们可以下一步再讨论一下啊。Kita masih bisa nanti discuss lagi setelah habis 公开课 ini. Dan mungkin kali ini saya mau tanya nih, 请大家说一说签署合同前需要注意哪些事项。Jadi dari yang tadi kita udah bahas nih, kira-kira hal yang paling diperlukan selama proses tanda tangan itu apa-apa aja ya tadi? Meeting alias drafting itu yang paling utama ya, yang pertama. Selanjutnya? 有效期 ya, masa berlakunya ya, itu perlu banget untuk diperhatikan. Lalu? 双方 Oke, 双方的信息, oke, informasi dari kedua belah pihak ya. Siapa aja. Lalu? 签署 Setelah di 签署 ada apa lagi? Setelah 签字 上校 付款 Oke, 付款日期. Oke, setelah 签字 kita harus pastiin sudah di 盖章 ya, 盖个章, udah ditandatangani dan udah distempel. Lalu pastiin 付款日期nya sudah sesuai di dalam kontrak kerja sama. OK， 我觉得这个我们今天的内容差不多到这儿了。哦，还有上周Mario 老师好像给你们上过有关这个商务课的一些内容，对吧？还有一些同学提问，我来给大家讲解一点。saya coba jelaskan dikit ya. Kemarin Mario 老师 katanya ada kasih kelas ya sedikit seputar penggunaan kata fajan和发达, oke? Jadi kalau fajan dan fata itu sebenarnya kalau fajan dia 通常是动词或者名词. Jadi fajan itu artinya berkembang ya, tapi dia sering digunakan sebagai kata kerja verb dan juga kata benda 名词 ya. Contohnya 城市很快的发展, oke? Sementara kalau fata sendiri itu adalah 形容词. Fata adalah kata sebuah perkembangan. Perkembangan itu menandakan sebuah kata sifat. Jadi dia berkembang, gitu ya. 这城市的科技很发达. Oke. Teknologi di perusahaan di kota ini sangat berkembang. Gitu. Jadi dia merupakan 形容词, kata sifat. Oke. Dan kemarin ada juga yang nanya katanya perbedaan komisaris utama dan direktur utama ya. Ada yang nanya ya. Jadi komisaris utama itu kita sebutnya 董事长. Dan direktur utama itu 总经理. Jadi biasanya kalau dengar direktur Liu langsung aja Liu Zhong atau direktur Li Zhong atau direktur Shen Zhong seperti itu. Oke. 那我们今天的课好像也已经到这儿了啊，因为大家都已经很晚了，也耽误大家的9分钟的时间。希望以后我们可以再次见面, oke? Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ketemu lagi dan bisa bergabung di Chinese Art buat belajar bisnis yang lain. 好，今天晚上就到这，再见各位啦，晚安。晚安，谢谢。晚安，谢谢老师。 OK， 晚安，谢谢老师。不客气，再见。再见。再见。谢谢老师。